3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1928/28/KM/2018 tentang penetapan wisuda ke-91 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2018. Rektor Universitas Tadulako menimbang bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako nomor 18/12/KM/2018 tanggal 12 Maret 2018 mengusulkan peserta wisuda ke-91 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2018 dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan peserta wisuda ke-91 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2018. Ke-1. Peserta wisuda lulusan ke-91 Universitas Tadulako periode Maret tahun 2018 berjumlah 1.260 orang yang terdiri dari program pasca sarjana dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 hingga 12 keputusan ini dengan urutan sebagai berikut. Lampiran 1 pasca sarjana 157 orang. Lampiran 2 Fakultas Kedokteran 16 orang. Lampiran 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 95 orang. Lampiran 4 Fakultas Ekonomi 132 orang. Lampiran 5 Fakultas Hukum 74 orang. Lampiran 6 Fakultas Pertanian 81 orang. Lampiran 7 Fakultas MIPA 83 orang. Lampiran 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 455 orang. Lampiran 9 Fakultas Kesehatan Masyarakat 14 orang. Lampiran 10 Fakultas Teknik 80 orang. Lampiran 11 Fakultas Peternakan dan Perikanan 41 orang. Lampiran 12 Fakultas Kehutanan 32 orang. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Maret 2018. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE MSc NIP 1961020219890031001 cap ditandatangani, tembusan Kemenristek Dikti dan seterusnya. Selesai. Bila itu kebaldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Tadulako
nomor 1992/28/2018 tanggal 13 Maret 2018. Wisudawan pasca sarjana prestasi program studi doktoral ilmu ekonomi Dr. Sakil Muhammad sarjana ekonomi magister manajemen, program studi doktor ilmu pertanian Dr. Lukman sarjana perikanan magister sains, program studi pendidikan bahasa Indonesia Leli Tawara magister pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris Bakti S. Batalib magister pendidikan, Muhammad Aidin Najib magister pendidikan, Sapitri magister pendidikan, Magpira magister pendidikan, Sri Sari magister pendidikan, Yenti Rustin magister pendidikan, Nahdawati magister pendidikan, Karmila magister pendidikan, Irmawati magister pendidikan, Nunun Kalsum magister pendidikan, Andi Paisalun magister pendidikan, Marcelina Punibo magister pendidikan, Angelina Destinawati magister pendidikan, Nurhaida Lakwana magister pendidikan, program studi pendidikan IPA Mustaqim magister pendidikan, program studi pendidikan matematika Muhammad Nur Akbar magister pendidikan, Sardi magister pendidikan, program studi pendidikan IPS Sainuddin magister pendidikan, Mulyani magister pendidikan, program studi pendidikan sejarah Hadis magister pendidikan, program studi magister administrasi publik Wahyuningsi magister administrasi publik, Subhan Haris magister administrasi publik, Heriti magister administrasi publik, Pikran Ramdhani magister administrasi publik, Andri Pai magister administrasi publik, Nira Marlina magister administrasi publik, Hamdani Burhanuddin magister administrasi publik, Rosdiana magister administrasi publik, Ratika Nur magister administrasi publik, Fitriana magister administrasi publik, Nuhra magister administrasi publik, Hengki Ismanto magister administrasi publik, Batahudi magister administrasi publik, Ripai magister administrasi publik, Nur Laila magister administrasi publik, Masmi Ilyas magister administrasi publik, Dr. Asdarmi magister administrasi publik, Satria Sugardi magister administrasi publik, Sunardi magister administrasi publik, Dian Prapitasari magister administrasi publik, Wawan Yulianto magister administrasi publik, Berizal magister administrasi publik, Jasman Lamole magister administrasi publik, Andi Muhammad Ilham Akbar magister administrasi publik, Andi Muhammad Di magister administrasi publik, Erni magister administrasi publik, Najma magister administrasi publik, Syahrul Alamsa magister administrasi publik, Wulandari Agustina magister administrasi publik, AA Hendrawan magister administrasi publik, Yanti Agung Prasetya magister administrasi publik, Sulistiawati magister administrasi publik, Pausia magister administrasi publik, Neldi Anjaya magister administrasi publik, Silviani Amir magister administrasi publik, Fitriani magister administrasi publik, Andi Pasawati magister administrasi publik, Irma Zainal magister administrasi publik, Setiawan Adi Putra magister administrasi publik, Basri magister administrasi publik, Zainal magister administrasi publik, Mardiana magister administrasi publik,
Magister Administrasi Publik. Siti Warsida, Magister Administrasi Publik. Muhammad Sakti Anharullah Kepala, Magister Administrasi Publik. Al-Bushar, Magister Administrasi Publik. Farid Ali Durera, Magister Administrasi Publik. Gede Biaso, Magister Administrasi Publik. Hasbiadi, Magister Administrasi Publik. Wahyudin Akloe, Magister Administrasi Publik. Muhammad Adli Yanuar, Magister Administrasi Publik. Ibrahim, Magister Administrasi Publik. Muhammad Jabir, Magister Administrasi Publik. Subakri, Magister Administrasi Publik. Dr. Gigi Munawir Usman, Magister Administrasi Publik. Susana, Magister Administrasi Publik. Sulfi Nasran, Magister Administrasi Publik. Siska Anita Kaligis, Magister Administrasi Publik. Jane Monalisa, Magister Administrasi Publik. Dr. Repi Jackson Niki Dilaar, Magister Administrasi Publik. Iwayan Diantara, Magister Administrasi Publik. Depi Artini, Magister Administrasi Publik. Andi Eka Saputri, Magister Administrasi Publik. Isnaini, Magister Administrasi Publik. Fahmi Ahmad Tako, Magister Administrasi Publik. Badrul, Magister Administrasi Publik. Rosmawati, Magister Administrasi Publik. Kartini, Magister Administrasi Publik. Nur Aisyah, Magister Administrasi Publik. Serlin Sihira, Magister Administrasi Publik. Suryana, Magister Administrasi Publik. Andi Dede Renaldi, Magister Administrasi Publik. Munira, Magister Administrasi Publik. Andi Dedi Misaldi, Magister Administrasi Publik. Abdillah Munerani, Magister Administrasi Publik. Program studi Perencanaan Wilayah Pedesaan. Sediati, Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan. Masita, Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan. Program studi Magister Manajemen. Ika Sebe, Magister Manajemen. Yahya, Magister Manajemen. Dian Ekawati, Magister Manajemen. Edianto, Magister Manajemen. Rosedi, Magister Manajemen. Gita Magister Manajemen. Najmawati, Magister Manajemen. Isnawati, Magister Manajemen. Eko Agung, Magister Manajemen. Marlina Salu, Magister Manajemen. Muhammad Rabi, Magister Manajemen. Ferry, Magister Manajemen. Inyoman Martin, Magister Manajemen. Sakla Eka Purato, Magister Manajemen. Ayu Murad, Magister Manajemen. Muhammad Hisam, Magister Manajemen. Nur Rizki, Magister Manajemen. Nasrul Haq, Magister Manajemen. Samu Sunat, Magister Manajemen. Program studi akuntansi. Yunita Sari Pradiri, Magister Akuntansi. Halia, Magister Akuntansi. Asmawati, Magister Akuntansi. Magister Program studi ilmu hukum. Ishak Paduki, Magister Hukum. Wahyu Ramayanto, Magister Hukum. Nur Aisyah, Magister Hukum. Andi Citra, Magister Hukum. Bahrul, Magister Hukum. Abdul Hadi, Magister Hukum. Sri Chandra, Magister Hukum. Hamka Muhammad, Magister Hukum. Tony Delita, Magister Hukum. Muhammad Ali, Magister Hukum. Esrian, Magister Hukum. Program studi Agribisnis. Putu Yenata Adiputra, Magister Pertanian. Jamain, Magister Pertanian. Yanto Salim, Magister Pertanian. Kedel Laksana Ubawa, Magister Pertanian. Alfred Stephen, Magister Pertanian. Program studi Magister Teknik. Aditya Bayu Pratama, Magister Teknik. Herawati, Magister Teknik. Sarifudin Kamarudin, Magister Teknik. Sri Artiawati, Magister Teknik. Program studi Ilmu Pertanian.
Kasriadi, Magister Pertanian. Desi Mustadir, Magister Pertanian. Muhammad Yasri, Magister Pertanian. Tunapa, Magister Pertanian. Mary Iskandar, Magister Pertanian. Maya Nurbitasari, Magister Pertanian. Nur Adila, Magister Pertanian. Adriani Salenda, Magister Pertanian. Prasnya Nur Diantari, Magister Pertanian. Hussein, Magister Pertanian. Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SMS, NIM 1961 02. Silakan mendampingi rektor. Pembacaan lampiran surat keputusan rektor tentang nama wisudawan Fakultas Kedokteran oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Lampiran 3 keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 1992/28/PM/2018 tanggal 3 Maret 2018, wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 91 program studi administrasi publik Febiola Sari Utapur, sarjana administrasi publik. Supriyadi, sarjana administrasi publik. Moh Ali, sarjana administrasi publik. Zulkifli Ismail Samarau, sarjana administrasi publik. Rizky Yulinda, sarjana administrasi publik. Nur Aisyah, sarjana administrasi publik. Yusran, sarjana administrasi publik. Sudarmin, sarjana administrasi publik. Sakib Balusi, sarjana administrasi publik. Arianto, sarjana administrasi publik. Maya Inanti Wai, sarjana administrasi publik. Antira, sarjana administrasi publik. Rizna, sarjana administrasi publik. Farid, sarjana administrasi publik. Muhammad Hadi, sarjana administrasi
Safiro, sarjana administrasi publik. Andre Antonio, sarjana administrasi publik. Agus Salim, sarjana administrasi publik. Indra Febrianto Papasi, sarjana administrasi publik. Iin Irdayanti, sarjana administrasi publik. Bisa Oktaniati, sarjana administrasi publik. Nofrianis Tulaka, sarjana administrasi publik. Zulfaman, sarjana administrasi publik. Muhammad Fauzi, sarjana administrasi publik. Program studi sosiologi. Nurmiati, sarjana sosial. Sinta Olivia Sari, sarjana sosial. Kadek Febriani, sarjana sosial. Dewi Aminah, sarjana sosial. Ria L. Rajani, sarjana sosial. Sulman, sarjana sosial. Putri Ramadhani, sarjana sosial. Irmayanti, sarjana sosial. Sarman, sarjana sosial. Lia Patrah, sarjana sosial. Nurabni, sarjana sosial. Mihran, sarjana sosial. Sunarti, sarjana sosial. Nikmawati, sarjana sosial. Nur Pianti, sarjana sosial. Farid, sarjana sosial. Diki Wahyuni, sarjana sosial. Imelda Wodu, sarjana sosial. M. Akbar, sarjana sosial. Program studi antropologi. Nur Fadli, sarjana sosial. Zulfikar, sarjana sosial. Wahda, sarjana sosial. Nurmiati, sarjana sosial. Arni, sarjana sosial. Srilawati, sarjana sosial. Artia Kole, sarjana sosial. Abdi Gunawan, sarjana sosial. Azizul, sarjana sosial. Aksan, sarjana sosial. Moh Nasar, sarjana sosial. Moh Rifaldi Saputra, sarjana sosial. Saftali, sarjana sosial. Program studi ilmu pemerintahan. Jito, sarjana ilmu pemerintahan. Orkal Aktimus Labono, sarjana ilmu pemerintahan. Herwin, sarjana ilmu pemerintahan. Ibrahim, sarjana ilmu pemerintahan. Abdul Salam, sarjana ilmu pemerintahan. M. Sahrul Qur'an, sarjana ilmu pemerintahan. Fikar Ali Samzul, sarjana ilmu pemerintahan. Firmansa Sawal, sarjana ilmu pemerintahan. Takum, sarjana ilmu pemerintahan. Melki Maduko Toyib, sarjana ilmu pemerintahan. Rezeki Sahban, sarjana ilmu pemerintahan. Rian Rudiansa, sarjana ilmu pemerintahan. Ibnu Alifia, sarjana ilmu pemerintahan. Abdul Halim, sarjana ilmu pemerintahan. Ilham, sarjana ilmu pemerintahan. Rizki Damayanti, sarjana ilmu pemerintahan. Patricia, sarjana ilmu pemerintahan. Rati Yusuf, sarjana ilmu pemerintahan. Prof. Fadli, sarjana ilmu pemerintahan. Program studi ilmu komunikasi. Jeffrey Sal, sarjana ilmu komunikasi. Ulin Sasmita, sarjana ilmu komunikasi. Muhammad Rizal, sarjana ilmu komunikasi. Ade Irma, sarjana ilmu komunikasi. Destria Arisandi, sarjana ilmu komunikasi. Filasta Anggraini Sumantri, sarjana ilmu komunikasi. Siti Hartini, sarjana ilmu komunikasi. Novia Balike, sarjana ilmu komunikasi. Rika Anuriani, sarjana ilmu komunikasi. Fikri, sarjana ilmu komunikasi. Tiffany, sarjana ilmu komunikasi. Muhammad Akramullah, sarjana ilmu komunikasi. Taufikur Rahman, sarjana ilmu komunikasi. Nurul Fadilah, sarjana ilmu komunikasi. Rini Janggola, sarjana ilmu komunikasi. Dan terakhir Fatul Aziz, sarjana ilmu komunikasi. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nasir, ST, MS.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fakultas Ekonomi disilakan mendampingi rektor. Pembacaan lampiran surat keputusan rektor tentang nama wisudawan. Nomor 1992 garing UN 28 garing KM garing 2018 tanggal 13 Maret 2018. Wisudawan ke-91 Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Sri Ani Sarjana Ekonomi, Rahmawati A. Mujoli Sarjana Ekonomi, Ulfasari Sarjana Ekonomi, Arya Sarjana Ekonomi, Dewi Miranti Sarjana Ekonomi, Rahmat Utama Putra Sarjana Ekonomi, Nilu Yeti Indriani Sarjana Ekonomi, Andi Afdalia Sarjana Ekonomi, Dirwan Sarjana Ekonomi, Faisal Sarjana Ekonomi, Hesrun Batunemo Sarjana Ekonomi, Dewi Roslianti Sarjana Ekonomi, Jeffrey Somporan Sarjana Ekonomi, Putu Romi Sarjana Ekonomi, Muhammad Zah Sarjana Ekonomi, Nurfa Sukia Sarjana Ekonomi, Darni Sarjana Ekonomi, Sarkia Sarjana Ekonomi, Anjar Adi Patriawan Sarjana Ekonomi, Rahmat Kala Sarjana Ekonomi, Dwi Andi Sarjana Ekonomi, Sri Hartini A. Armen Sarjana Ekonomi, Ninsi Rahwati Sarjana Ekonomi, Benazir Turunggu Sarjana Ekonomi, Eva Tagun Sarjana Ekonomi, Irma Sarjana Ekonomi, Herliza Salasa Sarjana Ekonomi, Tri Novianti Sarjana Ekonomi, Rizky Amelia Sarjana Ekonomi, JP Henanto Momoso Sarjana Ekonomi, Aan Cahyo Sarun Sarjana Ekonomi, Junior Misali Putri Sarjana Ekonomi, Puji Dwi Lestari Sarjana Ekonomi, Muhammad Rizky Ustaz Hasan Sarjana Ekonomi, Siti Halija Sarjana Ekonomi, Nursia Sarjana Ekonomi, Fani Kurniawati Kudala Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen, Musdalifah Aini Sarjana Manajemen, Akbar Rizwani Sarjana Manajemen, Markus Sarjana Manajemen, Sri Wahyuni Haruna Sarjana Manajemen, Hartati Sarjana Manajemen, Nurlela Sarjana Manajemen, Anggita Nabila Sarjana Manajemen, Andika Witama Sarjana Manajemen, Sigit Priadi Sarjana Manajemen, Sulfianti Sarjana Manajemen, Evilia Krisyanti Sarjana Manajemen, Sri Wahyuni Sarjana Manajemen, Leonardo Stefanus Sarjana Manajemen, Nurdiansa Lementul Sarjana Manajemen, Dian Herianti Sarjana Manajemen, Rabiatul Adawiyah Sarjana Manajemen, Ita Purnamasari Sarjana Manajemen, Firda Nur Atifah Sarjana Manajemen, Agung Andriawan Sarjana Manajemen, Muhammad Rahmadi Sidik Sarjana Manajemen, Mulyani Sarjana Manajemen, Sukmawati Sarjana Manajemen, Putri Dwi Afriani Sarjana Manajemen, Mas Jaya Kamaliono Sarjana Manajemen, Chandra Ananta Putra MS Lasimpala Sarjana Manajemen, Batara Aryansa Indra Sarjana Manajemen, Edwin Supriyatni Sarjana Manajemen, Aswar Sarjana Manajemen, Nilu Ayu Intaswari Sarjana Manajemen, Dia Febrianti Sarjana Manajemen, Lisyanti Sarjana Manajemen, Iqbal Hasim Amin Sarjana Manajemen, Eka Desyani Sarjana Manajemen, Romadio Sarjana Manajemen, Abdul Haris Rombok Sarjana Manajemen,
Dewi Indra Lestiani, Sarjana Manajemen. Ihsan, Sarjana Manajemen. Maskum, Sarjana Manajemen. Irmayani Salili, Sarjana Manajemen. Diana, Sarjana Manajemen. Asmayani Launu, Sarjana Manajemen. Raihani Jana Nasimu, Sarjana Manajemen. Siti Halila Yusuf, Sarjana Manajemen. Andri Gunawan, Sarjana Manajemen. Jurusan Akuntansi. Silvana Andiaco, Sarjana Akuntansi. Restu Astuti, Sarjana Akuntansi. Muhammad Iksan, Sarjana Akuntansi. Fionita Ibrahim, Sarjana Akuntansi. Sukmawati, Sarjana Akuntansi. Arya Putra, Sarjana Akuntansi. Vivi Andriani, Sarjana Akuntansi. Ina Sidya, Sarjana Akuntansi. Lela Nikasari, Sarjana Akuntansi. Mufida Al-Amri, Sarjana Akuntansi. Desak Gede Alsani, Sarjana Akuntansi. Afnan Senul, Sarjana Akuntansi. Arif Budi Santoso, Sarjana Akuntansi. Adina Putri, Sarjana Akuntansi. Afriandi Empora, Sarjana Akuntansi. Deli Ria Novita Monju, Sarjana Akuntansi. Nurhandayani, Sarjana Akuntansi. Husnul Haidora, Sarjana Akuntansi. Harold Edwin Tinjababe, Sarjana Akuntansi. Vivin Fadila Rahman Dandi, Sarjana Akuntansi. Adelia Amariska, Sarjana Akuntansi. Fitrianingsi, Sarjana Akuntansi. Maria, Sarjana Akuntansi. Anissa Geograf Puspita, Sarjana Akuntansi. Sudarmanto, Sarjana Akuntansi. Cynthia Sisindra Pakuntungan, Sarjana Akuntansi. Susanti Saputri Satram, Sarjana Akuntansi. Muhammad Fadli, Sarjana Akuntansi. Muhammad Yuda Saputra, Sarjana Akuntansi. Wahyu Ismail, Sarjana Akuntansi. Ririn Trisakti, Sarjana Akuntansi. Wulandari Pangestuti, Sarjana Akuntansi. Isti Aida Kumaria, Sarjana Akuntansi. Yotris, Sarjana Akuntansi. Arbi, Sarjana Akuntansi. Agnes Clara Pariding, Sarjana Akuntansi. Rahmat Tri Saputra, Sarjana Akuntansi. Ribna Nadia Lestari, Sarjana Akuntansi. Husnul Fatimah, Sarjana Akuntansi. Jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Mary Suliana SY Kenene, Ahli Media Manajemen Pemasaran. Jurusan Akuntansi Diploma 3. Nur Afiat, Ahli Media Akuntansi. Yesi, Ahli Media Akuntansi. Yuyun, Ahli Media Akuntansi. Dian Astuti, Ahli Media Akuntansi. Imade Ria Pustawan, Ahli Media Akuntansi. Winnie Desrianti, Ahli Media Akuntansi. Ririn, Ahli Media Akuntansi. Andri Mufuka, Ahli Media Akuntansi. Sylvia Todung, Ahli Media Akuntansi. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SRS NIM 1961. ke tempat semula. Dekan Fakultas
Lampiran 4, Profesor Rektor Universitas Batu nomor 1992 dari UN 28 dari KN dari 2018 tanggal 13 Maret 2018 wisudawan Fakultas Hukum angkatan ke-91 program studi ilmu hukum. Pertama, Asri Anif Kusumaning Jalil sarjana hukum. Alham sarjana hukum. Fauzia sarjana hukum. Muhammad Isnain Ramadhani sarjana hukum. Putri Iskayana sarjana hukum. Nur Afrika sarjana hukum. Ardian Sarjapan sarjana hukum. Muhayyati sarjana hukum. Imam Safi Muhammad sarjana hukum. Alfred Lil Aboki sarjana hukum. Muhammad Rizal Per Mardani sarjana hukum. Muhammad Iqbal sarjana hukum. Muhammad Cahyadi sarjana hukum. Rahmat Isan sarjana hukum. Rizky Aditya Oktarianto sarjana hukum. Joshua Melvin Arumadi sarjana hukum. Agustin Veronica Panginjal sarjana hukum. Vivi Rizky Amalia Iwawo sarjana hukum. Taufik Dwi Saputra sarjana hukum. Muhammad Rai Muntahari Herawanto sarjana hukum. Riri Arini sarjana hukum. Rahmawati Arani sarjana hukum. Selvin Kristi Kaulang sarjana hukum. Nur Alam Kahohon sarjana hukum. Kardi Barumpung sarjana hukum. I Ketut Cahyana Sudirman sarjana hukum. Anjali sarjana hukum. Akbar sarjana hukum. Rizkyati sarjana hukum. Tri Hidayat Putra sarjana hukum. Rahmat sarjana hukum. Muhammad Akbar Setiawan sarjana hukum. Widi Asmini Asih sarjana hukum. Namriani sarjana hukum. Kristiani Wiyaningsi sarjana hukum. Ruli Setianto sarjana hukum. Agustam sarjana hukum. Umar sarjana hukum. Muhammad Fatwa sarjana hukum. Mika Gomez sarjana hukum. Khairul Fani Maliki sarjana hukum. Olivia Novelina Toi sarjana hukum. Melki Sanjaya sarjana hukum. Renali Anugrah Pratama sarjana hukum. Atas C Saputra sarjana hukum. Dirgo Prabowo sarjana hukum. Muhammad Reski sarjana hukum. Fadli Akbar sarjana hukum. Puspita Putri Ramadhani sarjana hukum. Salvi Yakubus Kaulang sarjana hukum. Nelsi Patola sarjana hukum. Andi Muhammad Fareza sarjana hukum. Hartini Antasari sarjana hukum. Marker Lipon Sultanika satu sarjana hukum. Gabriel Christian Gantung sarjana hukum. Erik Hasi Polan Sinurat sarjana hukum. Adimas Duta Pekerti sarjana hukum. Anik Kamalia sarjana hukum. Ayu Indiani Alik sarjana hukum. Nurul Afiat Kasmita sarjana hukum. Andi Devawati Resudi sarjana hukum. Sheila Maria Rinita Pusuk sarjana hukum. Richard Tajongga sarjana hukum. Andiansyah sarjana hukum. Pahir sarjana hukum.
Muhammad Khalil Usman, sarjana hukum. Wayan Krisdayanti, sarjana hukum. Kurnia Putra Rungkat, sarjana hukum. Andi Harun Alamsyah, sarjana hukum. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Rasid Ciok, SEMS. Dan surat keputusan rektor tentang nama-nama wisudawan Fakultas Pertanian oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran 6 keputusan rektor Universitas Tadulako nomor 1992 garing 28 garing KM garing 2018 tanggal 13 Maret 2018. Wisudawan Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Wildam, sarjana agribisnis. Risna, sarjana agribisnis. Nilumeri Ardiani, sarjana agribisnis. Rismawati, sarjana agribisnis. Nur Faida, sarjana agribisnis. Abdul Gaib, sarjana agribisnis. Nur Hasni, sarjana agribisnis. Silvana, sarjana agribisnis. Fadlia Arun, sarjana agribisnis. Dermawan, sarjana agribisnis. Hijrayati, sarjana agribisnis. Andi Nizar, sarjana agribisnis. Muhammad Asgar, sarjana agribisnis. Siti Ramla Y. Ratuli, sarjana agribisnis. Indra Agung Wijaya, sarjana agribisnis. Andreas Ari Purwanto, sarjana agribisnis. Nurul Sultansyah, sarjana agribisnis. Marsuki, sarjana agribisnis. Nur Faidil, sarjana agribisnis. Hamdan, sarjana agribisnis. Suwandi, sarjana agribisnis. Haidir, sarjana agribisnis. Fadli D. Tokoy, sarjana agribisnis. Muhammad Rizki Pratama, sarjana agribisnis. Nur Syaf, sarjana agribisnis. Siska, sarjana agribisnis. Ika, sarjana agribisnis. Dizi Evanza, sarjana agribisnis. Afif Prasetyo, sarjana agribisnis. Iyam Mustiara, sarjana agribisnis. Muhammad Tauhid, sarjana agribisnis. Hasna S, sarjana agribisnis. Citra Fajriya Mantu, sarjana agribisnis. Nurjana Iskandar, sarjana agribisnis. Inyoman Agus Setiawan, sarjana agribisnis. Lisa, sarjana agribisnis. Siti Rahma, sarjana agribisnis. Program studi agroteknologi Zaman Asyara, sarjana pertanian. Muhammad Kadafi, sarjana pertanian. Prayogo Utomo, sarjana pertanian. Penny Arnata, sarjana pertanian. Dewi Sinta Apriana, sarjana pertanian. Hasmina, sarjana pertanian. Ardisno Kalalo, sarjana pertanian. Sarwan Hamid, sarjana pertanian. Najmudin, sarjana pertanian. Ziad M. Bajiber, sarjana pertanian. Subur Waluyo, sarjana pertanian. Tatik Purnawati, sarjana pertanian. Linda, sarjana pertanian. Asnaini, sarjana pertanian. Zulkifli, sarjana pertanian. Tria Nurul Aimun Hambali, sarjana pertanian. Rasdiana, sarjana pertanian. Zainul Arif, sarjana pertanian.
Muhammad Sawal, Sarjana Pertanian. Nur Fatma, Sarjana Pertanian. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SE MS dicap dan ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika dan ilmu pengetahuan alam disilakan mendampingi rektor. Pembacaan lampiran surat keputusan rektor tentang nama-nama wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran 7 Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1992/UN28/KM/2018 tanggal 13 Maret 2018. Wisudawan ke-91 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, jurusan Fisika, Asyari Pri Anugrah, Sarjana Sains. Rian Anggerananto, Sarjana Sains. Tris Baik Susilawati, Sarjana Sains. Soliwati, Sarjana Sains.
UN28-KM-2018 Wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Herdianto Sarjana Pendidikan. Aswad Yusuf Maradan Sarjana Pendidikan. Ibu Tungkudi Astawa Sarjana Pendidikan. Rol Dimas Mu'a Sarjana Pendidikan. Nurlianti Sarjana Pendidikan. Bella Diandalas Sarjana Pendidikan. Alfionita Linggege Sarjana Pendidikan. Alkia Sarjana Pendidikan. Yunita Bunga Sarjana Pendidikan. Dia Herlina Sarjana Pendidikan. Nur Fikra Sarjana Pendidikan. Berlina Anwar Kaya Buranti Sarjana Pendidikan. Hernawati Sarjana Pendidikan. Rahmat Hidayatullah Sarjana Pendidikan. Wulandari Sarjana Pendidikan. Indah Yani Sarjana Pendidikan. Abdurrahman Mulyawan Sarjana Pendidikan. Muhammad Fikram Sarjana Pendidikan. Andre M.S. Tondo Sarjana Pendidikan. Siti Muhammad Muhammad Bahri H. Caco Sarjana Pendidikan. Ade Nurul Izzati G. Yotolemba Sarjana Pendidikan. Rahmiyanti Sarjana Pendidikan. Rahmiyani Sarjana Pendidikan. Sri Sudaryati Sarjana Pendidikan. Siti Ulwiyah Sarjana Pendidikan. Dina Selviana Bujuka Sarjana Pendidikan. Sakina Sarjana Pendidikan. Istihantina Sarjana Pendidikan. Ria Siti Setiawati Sarjana Pendidikan. Lintatan Sarjana Pendidikan. Sulhan Sarjana Pendidikan. Marlin Sarjana Pendidikan. Perawati Sarjana Pendidikan. Melisa Cioy Sarjana Pendidikan. Desak Ayu Novi Andani Sarjana Pendidikan. Edrison Toa Sarjana Pendidikan. Noviana Sarjana Pendidikan. Debiane Embor Sarjana Pendidikan. Muhammad Abdillah Sarjana Pendidikan. Cynthia Nela Maria Hebi Nadil Sarjana Pendidikan. Wiwinda Sarjana Pendidikan. Fatmawati Sarjana Pendidikan. Sinta Bergita Putri Sarjana Pendidikan. Nurfaisa Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Asriani Haris Sarjana Pendidikan. Muhammad Arif Pratama Sarjana Pendidikan. Sadat Hussein D.A. Lembar Sarjana Pendidikan. Riana Sarjana Pendidikan. Rusdi Wulandari Sarjana Pendidikan. Sakina Sarjana Pendidikan. Muhammad Septian Tanah Putra Sarjana Pendidikan. Iman Fitriani Sarjana Pendidikan. Adeline Veronica Sarjana Pendidikan. Andi Nur Syamsia A. Patongai Sarjana Pendidikan. Widya Stuti Sarjana Pendidikan. Adi Sabitri Sarjana Pendidikan. Nining B. Yunus Sarjana Pendidikan. Indah Nur Laili Sarjana Pendidikan. Alprina Kristin Angelin Sarjana Pendidikan. Dewi Sundari Sarjana Pendidikan. Yasir Arafat Sarjana Pendidikan. Nur Mu'alim Sarjana Pendidikan. Imam Nuryadin Sarjana Pendidikan. Saryanto RL Diangka Sarjana Pendidikan. Gusti Ayu Sentia Anggraini Sarjana Pendidikan. Zainuddin Sarjana Pendidikan. Nurlisa Sarjana Pendidikan. Herlina Sarjana Pendidikan. Absa Al-Gafiki M Sarjana Pendidikan. Muhammad Rafli Salingkat Sarjana Pendidikan. Kadeh Adnasari Sarjana Pendidikan. Farida Faradilla Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Geologi. Randy Preska Prilian Sarjana Pendidikan. Tarmizi Nur Sarjana Pendidikan. Rahmadani Sarjana Pendidikan.
Irwan, sarjana pendidikan. Adolfina, sarjana pendidikan. Indrawan Pessoa, sarjana pendidikan. Abdul Qadir, sarjana pendidikan. Iko Mansuletra, sarjana pendidikan. Rizky, sarjana pendidikan. Aris Munandar Asuhudi, sarjana pendidikan. Vita, sarjana pendidikan. Iwayan Eka Swartawan, sarjana pendidikan. Joko Irawan, sarjana pendidikan. Zuldian, sarjana pendidikan. Nunung, sarjana pendidikan. Siti Hajar, sarjana pendidikan. Marhama, sarjana pendidikan. Muhammad Fadli Ilahi, sarjana pendidikan. Muhammad Arianto, sarjana pendidikan. Siti Mutmainah, sarjana pendidikan. Komang Yulitasari, sarjana pendidikan. Edni Anggraini, sarjana pendidikan. Nurhaida dan Manawing, sarjana pendidikan. Nikoman Yuritsa, sarjana pendidikan. Siddiq Robbali, sarjana pendidikan. Adrian, sarjana pendidikan. M. Haryono Ranta, sarjana pendidikan. Nilu Dewi Sintadewi, sarjana pendidikan. Widya Stuti Hattab, sarjana pendidikan. Muhammad Hisham, sarjana pendidikan. Nur Rahmi, sarjana pendidikan. Fatlia Musa, sarjana pendidikan. Rahmiana, sarjana pendidikan. Rahman Hidayat, sarjana pendidikan. Ajeng Rizki Aprilia, sarjana pendidikan. Andi Ariani, sarjana pendidikan. Julianti Sari, sarjana pendidikan. Wadatul Jannah, sarjana pendidikan. Ardina, sarjana pendidikan. Bandira, sarjana pendidikan. Siti Hartina, sarjana pendidikan. Asman Al-Saiba, sarjana pendidikan. Manat Rianto, sarjana pendidikan. Fajri Marisa, sarjana pendidikan. Ika Hidayati, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan matematika. Muhammad Ramadhani, sarjana pendidikan. Gunawan, sarjana pendidikan. Hermanto, sarjana pendidikan. Sri Ratnasari Sahib, sarjana pendidikan. Ismi Sahri Rahmadani SHD, sarjana pendidikan. Rahmi Pertiwi, sarjana pendidikan. Mulyadi, sarjana pendidikan. Irene Kristina Wenas, sarjana pendidikan. Novin Tomigo, sarjana pendidikan. Agnes Desi Leliana, sarjana pendidikan. Zainal, sarjana pendidikan. Aprianti, sarjana pendidikan. Aprianisa, sarjana pendidikan. Elin Rosutriana, sarjana pendidikan. Eka Sonyadewi, sarjana pendidikan. Muhammad Rizal, sarjana pendidikan. Arifah Nurayu, sarjana pendidikan. Windy Wijayasari, sarjana pendidikan. Muhaimin, sarjana pendidikan. Uswatun Hasanah, sarjana pendidikan. Sasmita Puri Indah, sarjana pendidikan. Nur Irnasari, sarjana pendidikan. Yeni Astuti, sarjana pendidikan. Intan Paramita Barakati, sarjana pendidikan. Dimas Anjar Sasmita, sarjana pendidikan. Musdiana Matonen, sarjana pendidikan. Binti Mukhayara, sarjana pendidikan. Tita Andriani Daud, sarjana pendidikan. Norma Yunita, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan fisika. Wiwik Ayu Mustira, sarjana pendidikan. Khairiyah Fajrin, sarjana pendidikan. Safira, sarjana pendidikan. Nurlian, sarjana pendidikan. Nur Hayati, sarjana pendidikan. Rudi Darmawan, sarjana pendidikan. Melia Rahmaweddin, sarjana pendidikan. Nur Hasnawati, sarjana pendidikan. Hikmah Basokro, sarjana pendidikan. Alfiani, sarjana pendidikan.
Yulianti sarjana pendidikan, Kadek Karyani sarjana pendidikan, Rahwan sarjana pendidikan, Husnul Khotimah sarjana pendidikan, Rifka Apriani sarjana pendidikan, Irmayanti Ibrahim sarjana pendidikan, Nur Aini Labani sarjana pendidikan, Jumati sarjana pendidikan, Malmi Al-Karai sarjana pendidikan, Rizky Nur Fatimah Rauf sarjana pendidikan, Sri Fatimah sarjana pendidikan, Nirmayanti sarjana pendidikan, Siti Nurjana sarjana pendidikan, Fitrian Ramadiansyah sarjana pendidikan, Rahmat Hidayat sarjana pendidikan, Sunati sarjana pendidikan, Igusti Putra Tiana sarjana pendidikan, Dia Setiawati sarjana pendidikan, Nursafa Labita sarjana pendidikan, Siti Aminah Biru sarjana pendidikan, Amran Nasir sarjana pendidikan, Dwi Hartina Aprilia Isamat sarjana pendidikan, Rizka S sarjana pendidikan, Roman Ayusari sarjana pendidikan, Siti Mutmainnah sarjana pendidikan, Siti Misbah sarjana pendidikan, Zelin Yustia sarjana pendidikan, Oktavian Sadio Sucipto sarjana pendidikan, Novianti sarjana pendidikan. Program studi pendidikan kimia, Nur Hidayah Abdul Majid sarjana pendidikan, Muhammad Husaini Laudeka sarjana pendidikan, Akbar sarjana pendidikan, Melisa sarjana pendidikan, Siti Wahyuni sarjana pendidikan, Eka Yuliana sarjana pendidikan, Nabila Randa Amali sarjana pendidikan, Rafsanjani Ramadan sarjana pendidikan, Dewi Wisnani sarjana pendidikan, Wayan Adi Krisnanda Mahardika sarjana pendidikan, Zainuddin Yunus sarjana pendidikan, Irwan sarjana pendidikan, Irna sarjana pendidikan, Amlia sarjana pendidikan, Murniati sarjana pendidikan, Refni Melinda MH dan PJ sarjana pendidikan, Almaida sarjana pendidikan, Mutmainnah sarjana pendidikan, Fajrawati Sahabu sarjana pendidikan, Yunita sarjana pendidikan, Lis Kristanti Jaleje sarjana pendidikan, Fikran sarjana pendidikan, Nur Abdi Oktaviana Buhan sarjana pendidikan, Milda Yunisa Cari sarjana pendidikan, Yunita Rosida sarjana pendidikan, Nur Intan sarjana pendidikan, Nur Komaria sarjana pendidikan, Kuswandini Citra Agung Gumelar sarjana pendidikan, Delviana Melego sarjana pendidikan, Miriam Beatrice Kalase sarjana pendidikan, Oriani Lagan sarjana pendidikan, Betrilia Novianti Mandola sarjana pendidikan, Nur Fatul Aziza sarjana pendidikan, Delviana sarjana pendidikan, Sri Rahayu sarjana pendidikan, Siti Arafah sarjana pendidikan, Nanda Elizabeth Mumpewa sarjana pendidikan, Nur Hikmah sarjana pendidikan, Putri Megaya Jayati sarjana pendidikan, Jonathan Banua sarjana pendidikan, Jel Evan Tayance sarjana pendidikan, Iwayat Sukartayasa sarjana pendidikan, Fitran Davidson Kumbe sarjana pendidikan, Leon Valentino Mukilo sarjana pendidikan, Satra sarjana pendidikan, Inyoman Indra Irawan sarjana pendidikan. Program studi pendidikan sejarah, Ruslan sarjana pendidikan, Ade Wahyuni sarjana pendidikan, Vivi Purwati sarjana pendidikan,
Putri Paramita, sarjana pendidikan. Ramla, sarjana pendidikan. Nur Fadila, sarjana pendidikan. Yopi Indriani, sarjana pendidikan. Muhammad Rahmat Fauzi Hamka, sarjana pendidikan. Yedrin Mary Susanti Rumengga, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan PKI. Helen, sarjana pendidikan. Muhammad pendidikan. Alvin, sarjana pendidikan. Sahrina, sarjana pendidikan. Robin Abdirianto, sarjana pendidikan. Ainul Yakin, sarjana pendidikan. Lilin Fardina, sarjana pendidikan. Mahyudin, sarjana pendidikan. Ihsan Ipaewa, sarjana pendidikan. Nur Habia, sarjana pendidikan. Dimane Nurbianti, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan geografi. Andi Siswanto, sarjana pendidikan. Meldan Reis Tokau, sarjana pendidikan. Wahyu Aryansyah, sarjana pendidikan. Muhajir, sarjana pendidikan. Ardan Burhaman, sarjana pendidikan. Rabika, sarjana pendidikan. Dina Anggraini, sarjana pendidikan. Siti Zainab, sarjana pendidikan. Siti Anugrah Julianti, sarjana pendidikan. Haryanti Muin, sarjana pendidikan. Musnawati Hajiji, sarjana pendidikan. Ikasari, sarjana pendidikan. Yulan Riswo, sarjana pendidikan. Muhlis, sarjana pendidikan. Ramla, sarjana pendidikan. Fidyatun, sarjana pendidikan. Hastiari, sarjana pendidikan. Rostika Nasir Ala Sarika, sarjana pendidikan. Dian Nurlian, sarjana pendidikan. Sofian Sahran, sarjana pendidikan. Ainun Nadifa, sarjana pendidikan. Desi Mailani, sarjana pendidikan. Ibu Rinaldi Prayoga, sarjana pendidikan. Supati, sarjana pendidikan. Pandevi Milasan, sarjana pendidikan. Sri Wahyuni, sarjana pendidikan. Ilham, sarjana pendidikan. Zainab, sarjana pendidikan. Wahyu Mustafa, sarjana pendidikan. Elsa Supriyana, sarjana pendidikan. Ririan Abdul Majid, sarjana pendidikan. Christian Alrois Naruto, sarjana pendidikan. Niwayan Leni Hayati, sarjana pendidikan. Indah Lesmana, sarjana pendidikan. Nurmiati A, sarjana pendidikan. Rian Saputra, sarjana pendidikan. Program studi S1 reguler PhD. Zainab, sarjana pendidikan. Desa Santa Victoria, sarjana pendidikan. Suwahyono, sarjana pendidikan. Novianti Bertosono, sarjana pendidikan. Siti Fatul Khairunisa, sarjana pendidikan. Rizwohadi Kusomo S, sarjana pendidikan. Fitriai Dodong Tinggi, sarjana pendidikan. Yogi Pratama, sarjana pendidikan. Rizky, sarjana pendidikan. Desiana, sarjana pendidikan. Rizky Kurniawan Kongku, sarjana pendidikan. Irawati, sarjana pendidikan. Anissa, sarjana pendidikan. Kuntali Nur, sarjana pendidikan. Nova Andriani, sarjana pendidikan. Ida Ayuni Astika, sarjana pendidikan. Eva Maria Wahyudia, sarjana pendidikan. Muhammad Sodri Munarfa, sarjana pendidikan. Nur Kasriani, sarjana
Fatmawati sarjana pendidikan, Nigusti Ayu Sri Udani sarjana pendidikan, Isnawati sarjana pendidikan, Al-Ghazali sarjana pendidikan, Nilu Martini sarjana pendidikan, Rezi Kaurian sarjana pendidikan, Putut Ferawati sarjana pendidikan, Sudarni sarjana pendidikan, Hanifah Marini Sabrina sarjana pendidikan, Nilu Puja Astuti sarjana pendidikan. Program studi satu kualifikasi PhD. Hasni sarjana pendidikan, Kalsu sarjana pendidikan, Muhammad Zaldi sarjana pendidikan, Irma Suryani sarjana pendidikan, Siti Haja sarjana pendidikan, Santi sarjana pendidikan, Zaidah sarjana pendidikan, Hamzah sarjana pendidikan, Fauzia sarjana pendidikan, Nur Aisyah sarjana pendidikan, Nirmawati sarjana pendidikan, Nisma sarjana pendidikan, Irmawati sarjana pendidikan. Program studi 1 PhD, guru dalam jabatan. Zainal sarjana pendidikan, Bahmid sarjana pendidikan, Adnan sarjana pendidikan, Nur Aziza sarjana pendidikan, Welbin Ulwai sarjana pendidikan, Harumi sarjana pendidikan, Asma Idris Babu sarjana pendidikan, Bunyamin Labangga sarjana pendidikan. Program studi 1 reguler PG PAUD. Desi sarjana pendidikan, Anzalna sarjana pendidikan, Miftahul Jannah sarjana pendidikan, Ditanya Putri sarjana pendidikan, Zakia sarjana pendidikan, Widiawati sarjana pendidikan, Putri Ayu Nindya sarjana pendidikan, Nurmalinda sarjana pendidikan, Mustalifah sarjana pendidikan, Fadila sarjana pendidikan, Adriyanti sarjana pendidikan, Krisnawati sarjana pendidikan, Ayu Devira Putri sarjana pendidikan, Fitriyanti sarjana pendidikan, Hijriani sarjana pendidikan, Siti Hardianti sarjana pendidikan, Indri Ika Saputri sarjana pendidikan. Program studi S1 kualifikasi PG PAUD. Hildayati sarjana pendidikan, Misna Al-Jufri sarjana pendidikan, Nuning Rahayu sarjana pendidikan, Ahniar sarjana pendidikan, Aziza sarjana pendidikan, Siti Maria Ulfa sarjana pendidikan, Isnawati Ube Munai sarjana pendidikan, Krisnawati sarjana pendidikan, Selvi sarjana pendidikan, Marhana sarjana pendidikan, Aprilia Indrawati Gailani sarjana pendidikan, Musliha sarjana pendidikan, Ferawati sarjana pendidikan, Siti Rahmawati sarjana pendidikan, Fatimah sarjana pendidikan, Fahima sarjana pendidikan, Fitriani sarjana pendidikan, Andriana sarjana pendidikan, Winarsi sarjana pendidikan, Sukni sarjana pendidikan, Erna sarjana pendidikan, Tirtawati sarjana pendidikan, Warida sarjana pendidikan, Nursan sarjana pendidikan, Hatati Purwaningsi sarjana pendidikan. Program studi S1 guru dalam jabatan PG PAUD. Satria Toluma sarjana pendidikan, Ratnawati sarjana pendidikan,
Program studi S1 reguler PJKN. Robin Langimpu sarjana pendidikan. Haryanto Daud sarjana pendidikan. Galup Sunarto sarjana pendidikan. Muhammad Rifai Baga sarjana pendidikan. Suryani sarjana pendidikan. Juprianto sarjana pendidikan. Muhammad Fadli M. Sopa sarjana pendidikan. Ronald Puji sarjana pendidikan. Firmansyah sarjana pendidikan. Sudirman sarjana pendidikan. Arif Rahmat sarjana pendidikan. Rainer Wira sarjana pendidikan. Redlina Andriana Rompis sarjana pendidikan. Muhammad Idam Adario sarjana pendidikan. Muhammad Irfan Usman sarjana pendidikan. Saiful Sulun sarjana pendidikan. Ikriawan Agung Tuhaipan sarjana pendidikan. Arif Hidayat A.L. Diriku sarjana pendidikan. Andika sarjana pendidikan. Dadang Hidayatullah sarjana pendidikan. Supriyadi Alu sarjana pendidikan. Rinaldi sarjana pendidikan. Abdullah M sarjana pendidikan. Abdullah Salam Mustafa sarjana pendidikan. Fadul Rinaldi sarjana pendidikan. Muhammad Tahir sarjana pendidikan. Muhammad Indra Hermawan sarjana pendidikan. Rika Anggraini Asti sarjana pendidikan. Muhammad Firdaus sarjana pendidikan. Agil Zal Al-Ghifari sarjana pendidikan. Eka Permatasari sarjana pendidikan. Baharudin sarjana pendidikan. Babu Rozik sarjana pendidikan. Nur Aulia sarjana pendidikan. Muhammad Ikrar Laul Mara sarjana pendidikan. Natalia Susanti Tagora sarjana pendidikan. Abdul Latif Alia sarjana pendidikan. Ika Pradina Jaya sarjana pendidikan. Widiana sarjana pendidikan. Sabrudin sarjana pendidikan. Sparman sarjana pendidikan. Muhammad Jamin sarjana pendidikan. Erni Ramadan sarjana pendidikan. Program studi S1 PJKN kualifikasi. Srewati Sombe sarjana pendidikan. Bobby Etanto sarjana pendidikan. Suci Arif sarjana pendidikan. Jayanti sarjana pendidikan. Sumarni sarjana pendidikan. Agung Patabukan sarjana pendidikan. Abdul Razak sarjana pendidikan. Saiful sarjana pendidikan. Wawan sarjana pendidikan. Program studi bimbingan dan konseling. Rahma sarjana pendidikan. Fadila Le'em sarjana pendidikan. Siti Madinah sarjana pendidikan. Hamka sarjana pendidikan. Fatma sarjana pendidikan. Siti Karmila sarjana pendidikan. Hayati Nur Rahma sarjana pendidikan. Ria Andriani sarjana pendidikan. Sahra sarjana pendidikan. Sumartin sarjana pendidikan. Niwayam Susanti sarjana pendidikan. Dewi Kasartika sarjana pendidikan. Isnira sarjana pendidikan. Mutmainna Aziz sarjana pendidikan. Selvi Krisdayanti sarjana pendidikan. Usratun Dinia sarjana pendidikan. Devi Silawati sarjana pendidikan. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat disilakan mendampingi rektor. Oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Maret 2018, wisudawan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan
Pembacaan lampiran surat fakultas teknik oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas nama Tuhan Yesus. Lampiran 10 Studi Teknik Sipil S1 Anissa Matwani Sarjana Teknik, Muhammad Akbar Sarjana Teknik, A.E. Faisal Ihsan Sarjana Teknik, Dela Sahbani A Sarjana Teknik, Aisyah S.A. Iskandar Sarjana Teknik, Sri Wahyuni M.Nt. Sarjana Teknik, Didik Apriyandi Sarjana Teknik, Sri Nur Akifah Sarjana Teknik, Rizka Kartika Sari Sarjana Teknik, Beni Robi Zulu Sarjana Teknik, Sulkifli Sarjana Teknik, Faris Oirul Kupas Sarjana Teknik, Igede Agus Sastra Wijaya Sarjana Teknik, Andi Musdalifa Sarjana Teknik, Nilu Nuryari Sutanti Sarjana Teknik, Suci Amalia Nabira Wahidin Sarjana Teknik, Lilis Deviana Sarjana Teknik, Rizwan Sarjana Teknik, Hendrik Setiono Sarjana Teknik, Suryani Sarjana Teknik, Komang Swastika Sarjana Teknik, Tri Andri Kurniawan Sarjana Teknik, Nur Iskandar Sarjana Teknik, Jonathan Haderi Mutalika Sarjana Teknik, Yudi Kristi November Sarjana Teknik, Rizka Akila Luciana Sarjana Teknik, Sabdi Daniel Sarjana Teknik, Dela Apriyadi Sarjana Teknik, Isra Kurniawan Sarjana Teknik, Muhammad Fadil Sarjana Teknik, Abdul Salam Sarjana Teknik, Rizki Himkominku Sarjana Teknik, Abdul Rahman Triputra Sarjana Teknik, Mufahri Apandi Sarjana Teknik, Herianto Mahyase Sarjana Teknik, Abdillah Gandhi Sarjana Teknik, Eva Lydia Masaribu Sarjana Teknik, Kadek Artanama Sarjana Teknik, Askina Majo Sarjana Teknik, Laude Ibrahim Sarjana Teknik, Sri Wahyuni Sarjana Teknik, Donel Hussein Kodi Sarjana Teknik, Rosbin Sarjana Teknik, Wulandari Puspita Maharani Sarjana Teknik, Arif Rahman Sarjana Teknik, Putri Wulandari Sarjana Teknik, Hasan Sarjana Teknik, Dwi Hidayat Sarjana Teknik, Fitri Sarjana Teknik, Nur Faisal Sarjana Teknik, Rukmana Sarjana Teknik, Mahmud Sarjana Teknik, Atul Karlan Rafiq Sarjana Teknik, Program Studi Arsitektur S1, Bella Yuvanda Sarjana Arsitektur, Ayu Nupalasari Sarjana Arsitektur, Akbar Samudin Sarjana Arsitektur, Adina Adit Sarjana Arsitektur, Ayu Putri Putani Sarjana Arsitektur, Kristina Taisa Sarjana Arsitektur, Program Studi Teknik Mesin S1, Ikomang Sudiartana Sarjana Teknik, Hasrianto Sarjana Teknik, Wayan Sudi Hartana Sarjana Teknik, Iwayan Sutara Anjana Sarjana Teknik, Surya Adiputra Sarjana Teknik, Arwansa Sarjana Teknik, Eko Rizki Alfian Sarjana Teknik, Arwin Kurniadino Sarjana Teknik, Program Studi Teknik Elektro S1, Aris Wijaksana Sarjana Teknik, Febri Yanti Godu Sarjana Teknik, Kaki Stefani Kayantu Sarjana Teknik, Muhammad Fadil Sarjana Teknik, Sukri Sarjana Teknik, Muhammad Asmi Sion Sarjana Teknik, Idon Sarjana Teknik, Chandra Lesmana Sarjana Teknik, Sultan Muhammad Sarjana Teknik, Rizwana Sarjana Teknik,
Haji Muhammad Basir SEMS tanda tangani dan dicap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewas Peternakan dan Perikanan disilakan mendampingi mereka. Pembacaan lampiran surat keputusan rektor tentang nama-nama wisuda Fakultas Peternakan dan Perikanan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Lampiran 11 Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1992/28 dari KM dari 2018 tanggal 13 Maret 2018. Wisudawan ke-91 Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Program studi peternakan UCB yang Rahmawada Amin, sarjana peternakan. Mufti Ahmadiyah, sarjana peternakan. Ari Evianto, sarjana peternakan. Rahma, sarjana peternakan. Bibi Suryadunaniko, sarjana peternakan. Wisnawati, sarjana peternakan. Asawatlan, sarjana peternakan. Luciana
15 bulan Oktavia Sarjana Kehutanan. 16 Wali Syuas Satriawan Sarjana Kehutanan. 17 Agriani Sambira Sarjana Kehutanan. 18 Aziza Alifka Putri Sarjana Kehutanan. 19 Faisal Sarjana Kehutanan. 20 Hilda Asyara Sarjana Kehutanan. 21 Lulu Awalia Sarjana Kehutanan. 22 Febianti Sarjana Kehutanan. 23 Puna David Arianto Sarjana Kehutanan. 24 Deden Prayogo Sarjana Kehutanan. 25 Marsiana Tonaba Sarjana Kehutanan. 26 Andri Setiawan Tahir Sarjana Kehutanan. 27 Fausia Sarjana Kehutanan. 28 Muhammad Fadil Asari Sarjana Kehutanan. 29 Rivaldi Sarjana Kehutanan. 30 Alfred Kodra Sarjana Kehutanan. 31 Anhar Wodo Hasan Sarjana Kehutanan. Dan 32